21 ডিসেম্বর জাতীয় পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি। দেশের সব রাজ্যেই পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য 8 জেলায় হবে এই টিকাকরণ। ত্রিপুরায় 3,40,000-এরও বেশি শিশু এই টিকা গ্রহণ করবে। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কথা জানিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজু বেহিত। তিনি বলেন, প্রতি বছর জাতীয় পালস পোলিও টিকাকরণ হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো 21 ডিসেম্বর দেশের সব রাজ্যে পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য 8 জেলায় টিকাদান হবে। রবিবার সকাল 10টায় রাজধানীর মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করবেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। রাজ্যের 13,000 বুথে 3,400 জন স্বাস্থ্যকর্মী টিকাদান করবেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মীরা কাজে সহযোগিতা করবেন। এই কাজ পরিদর্শনের জন্য 680 জন সুপারভাইজার রয়েছেন। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, পশ্চিম জেলায় 68,000 শিশু, সিপাহীজলায় 47,000, খোয়াই 29,000, দক্ষিণ জেলায় 36,000, উত্তর জেলায় 45,000, গোমতী জেলায় 36,000 এবং ধলাই 47,000 এবং ঊনকোটি জেলায় 28,000 শিশু পালস পোলিও টিকা গ্রহণ করবে। রাজ্যের 0 থেকে 5 বছরের কোনো একটি শিশু যাতে এই টিকাকরণ কর্মসূচি থেকে বাদ না যায়, এর জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন এনএচএম এর অধিকর্তা সাজু বেহিত। कल 21 दिसंबर संडे है 2025 तारीख 2025 में हमारा पूरे भारत में एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का पालन होगा। उसके साथ साथ हमारा त्रिपुरा में भी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का पालन होगा। इसका स्टेट लेवल इनॉग्रेशन हमारा तुलसीपति स्कूल में होगा। ऑनरेबल सेक्रेटरी हेल्थ किरण गीते सर विल इनॉग्रेट द प्रोग्राम। और उसके बाद हमारा मेन टारगेट है, कल का दिन हमने 3,40,000 के ऊपर 0 से लेकर 5 वयसी जितने भी बच्चे हैं सबको 2 बूंदे पोलियो देने का पोलियो डोज देने का ये डिसीजन ले लिया है और ये प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए हमारा जितने भी सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसडीएच सभी जगह पे ये पल्स पोलियो वितरण होगा और बच्चों को खावा जाएगा। इसके एडिशनल पब्लिक का सपोर्ट के लिए हमने 3,400 के ऊपर टेम्पररी बूथ का भी सेटअप कर दिया गया है। हर एक बूथ में स्वास्थ्य कर्मी रहेगा, आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगे, आशा वर्कर रहेगा और इसका मिलाकर अराउंड 13,000 के आसपास स्वास्थ्य कर्मी हमारे ये बूथ में रहेगा। और इसको सुपरवाइज करने के लिए अराउंड 680 सुपरवाइजर भी बूथ के लिए रहेगा। दिस इज इन एडिशन टू द सब सेंटर। तो मैं सभी नागरिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, कल का दिन आप सभी जाकर आपका नियर बाई सब सेंटर और जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे जाकर बच्चों को 0 to 5 वयस का जितने भी बच्चे होंगे उसका पल्स पोलियो खा रहे 2 बूथ। अगर किसी भी कारण में अगर आप कल नहीं ले पाया, परसों हमने हमारा आंगनवाड़ी दीदी, आशा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सबको आपके घर घर में भेजेंगे और उसी टाइम आप उनको सपोर्ट दीजिएगा और बच्चा का पल्स पोलियो ड्रॉप दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉजिटिव वार्ता।